Strike ikan cantik bro, kalah di bawah nyangkut wah, nyangkut tuh euy. Nah itu wah. Wih bro, ada depil bro. Berat nih kan. Berat mal. Mantap bro. Merah merona wah. Duh, wah hilang di bawah bro. Sayangnya kameranya tadi mati pas strike-nya bro. Gitu lah. Mendarat bro lah. Oke lanjut.